Buon Sabato a tutti. Dito kami sa Torre del Benaco. Ganda dito. Saturday, summer breeze. Nakita mo yung view? Ganda. Hi, ciao. Come stai? Okay. May nakiyalo pa sa live ko. Ganda ng view dito. Teka na. Dali, kukunan ko lang yung... Tanggalin yung dili, hindi ko makaya yung ano. Dorot, come stai? Sarap na pesto mo dyan, ha? I'm good. Hindi, Italiano. No, I'm very, very good. Va bene? Va bene? Volte bene. Volte bene. Gamit ko yung account ni Ramil kasi. Live yan? Live. Kasi naka-iPhone 16 siya eh. Wala daw siya pera, pero naka-iPhone 16, di ba? Saan ka pa? Pro Max. Ano? iPhone 16 Pro Max. iPhone 16 Pro Max. Ito mo. Eh, yung sundo ko. Pakita mo yung sundo ko. Alin? Ayun, yung sundo ko. Teka. No? Ay, teka. Yan. Ayun. Sarap sumakay doon, no? Yan. Ciao, Lola Ben. Lola Ben Lopez. Ciao. Come stai? Come stai lang. Come stai kasi parang kumusta. Parang galon. Tapos. Yan. Teka mamaya papakita ko yung view. Ayan. Nga sweet couple, oh. Ayan sila. Dito kami sa may bandang gilid. Tapos yung tatlong bata nandun, nag-swimming. Mamaya kukunan ko yung view. Ganda dito. Sabi mo pangit. Ha? Sabi mo pangit. Maganda dito. Teka. Against that, teka lang. Yan. Mamaya kukunan ko din yan. Tapos dito sa bandang taas. Meron sa taas. Dali, kunan ko yung tatlong bata. Mi scusi? Ciao, signora. Daniel. Yan si Kalel. Gio. Hi. Teka lang. Diyan lang kayo sa mababaw, ha? Huwag kayong sa malalim, ha? Ayan, tatlong maliit. Ha? Ang galing, ha? Sige. 1, 2, 3. Ayan. Teka, dito ako sa lilim. Kukunan ko yung doon. Doon, kukunan ko. Mamaya maglakad-lakad ka doon. Maglakad ka doon. Dito. Teka lang. Yan. Teka lang. Ay, kunin ko yung ano. Teka lang.
Teka, babalik ako. May kukunin lang ako.